روس نے یوکرین کے مشرقی علاقے میں فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ کیف نے الزام عائد کیا کہ روسی فوج نے ڈونباس پر نئی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ خبر کے مطابق روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ مشرقی یوکرین میں درجنوں فضائی حملے کیے گئے ہیں اور اعلیٰ معیار کے فضائی میزائلوں نے ڈونباس کے مختلف علاقوں میں یوکرین کے 13 اہم مقامات کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب یوکرین نے کہا کہ میزائلوں اور طیارہ شکن ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے زیادہ سے زیادہ فضائی اہداف کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ روس کا یوکرین کے مشرقی علاقے میں شدید فضائی حملہ ڈونباس کے مختلف علاقوں میں 13 اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈونباس پر قبضے کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ روسی افواج ڈونباس کے علاقوں پر زمینی و فضائی حملے کر رہی ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ روس نے دارالحکومت کیف سے اپنے افواج کے انخلاء کے بعد مشرقی یوکرین میں جنگ تیز کر دی ہے۔ یوکرین کے رہنما زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ڈونباس کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور روسی فوج کا ایک بڑا حصہ لڑائی میں شامل ہے۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اگر روس کی طرف سے استعمال کردہ ہتھیاروں تک ہماری بھی رسائی ہو سکتی تو ہم اس جنگ کو کافی مدت قبل ختم کرتے ہوئے امن قائم کر لیتے۔ اگر ہمیں ان تمام ہتھیاروں تک رسائی ہوتی جن کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہمارے شراکت داروں کے پاس ہیں اور جو روسی فیڈریشن کے استعمال کردہ ہتھیاروں کے مقابلے میں بے حد کارگر ہیں، تو ہم اس جنگ کو پہلے ہی ختم کر چکے ہوتے۔ ہم امن بحال کر لیتے اور اپنے علاقے کو قابضین سے آزاد کر لیتے۔ روسی افواج پہلے ہی مشرق میں انسانی تباہی مچا چکی ہے، لیکن اب بھی بندرگاہی شہر ماریوپول کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ہم اپنی زمین کے ایک ایک انچ کے لیے لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرینی مسلح افواج اور پوری قوم بہادری سے ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ ماریوپول میں صورتحال بدستور انتہائی شدید ہے۔ روسی افواج انسانی ہمدردی کی راہداریوں کو منظم کرنے اور ہمارے لوگوں کو بچانے کی کسی بھی کوشش کو روک رہی ہے۔ روسی افواج مقامی باشندوں کو ملک بدر کرنے کے در پہ ہیں۔ ماریوپول کے کم از کم 10,000 باشندے لاپتہ ہیں۔ کوئی نہیں جانتا وہ تمام کہاں ہیں۔ بارہا بے بنیاد الزامات لگا چکے ہیں کہ یوکرین نے مشرقی حصے میں نسل کشی کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو تقریباً 2/3 مشرقی علاقوں پر یوکرین کا قبضہ تھا۔ باقی کو روسی پراکسس چلا رہے تھے، جنہیں 8 سال پہلے شروع ہونے والی جنگ کے دوران ماسکو کی حمایت حاصل تھی۔ جنگ سے ٹھیک پہلے پوتن نے لوہانسک اور دونیتسک کو آزاد علاقوں کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ اگر روس ان 2 بڑے علاقوں کو فتح کر لیتا ہے تو یہ پوتن کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ روس کے لیے اگلا قدم ڈونباس پر مکمل طور پر قبضہ حاصل کرنا ہے۔ اگر 9 مئی سے پہلے ڈونباس پر روس کا قبضہ ہوتا ہے تو روس اسے یوم فتح منائے گا۔ یوم فتح 1945 میں نازی جرمنی پر روس کی فتح کی علامت ہے۔ روس نہ صرف ڈونباس بلکہ کریمیا کے خیرسون پر بھی مکمل قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے اسے جنوبی ساحل سے روسی سرحد تک ایک زمینی راستہ ملے گا اور یہ کریمیا کو پانی کی سپلائی کو کنٹرول کرنے کی بھی اجازت دے گا۔ دونیتسک اور لوہانسک کے اہم علاقے اب بھی یوکرین کے ہاتھ میں ہیں۔ روسی افواج شمال، مشرق اور جنوب سے پیش قدمی کر کے مشرق میں یوکرینی افواج کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ 7 ہفتوں کی لڑائی کے بعد روسی فوج کو پہلے ہی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اور ان کی ہمت اور جذبہ مانند پڑتا جا رہا ہے۔ یہ جنگ جتنی طویل ہوگی، دونوں طرف اتنا ہی جانی اور مالی نقصان ہوگا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ روس کے پاس یہ سوچنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ مغربی شراکت داروں کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔
ویڈیو کال کے ذریعے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پوتن نے کہا کہ مغربی ممالک کی طرف سے مصنوعات تیار کرنے اور روزگار فراہم کرنے والے یورپی تاجروں کے مفادات کو نظر انداز کر دیا گیا. Говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниями производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону. Очевидно, что такая грубая, недальновидная политика негативно скажется на экономиках стран Европы, приведет к резкому росту стоимости металлов на их рынках. И мы это уже наблюдаем. روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ روس یوکرین کے مشرقی صنعتی مرکز میں زندگی کو معمول پر لانے کے لیے مسلسل کام کرے گا. ایک غیر منافع بخش گروپ کے اراکین کے ساتھ ایک میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے پوتن نے عہد کیا کہ ہم مستقل مزاجی سے کام کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ زندگی معمول پر آئے. پوتن نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں روس کو فوجی آپریشن شروع کرنے پر اکسایا گیا. پوتن نے کہا کہ آپریشن کا مقصد ڈونباس میں رہنے والے اپنے لوگوں کی مدد کرنا ہے. اقوام متحدہ نے ایسٹر کے تہوار کے موقع پر یوکرین اور روس سے جنگ بندی کی اپیل کی ہے. یو این کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ایسٹر کے موقع پر 4 دن کے لیے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی اپیل کی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ 21 اپریل سے لڑائی روکی جائے کیونکہ یہ آرتھوڈکس عیسائی کیلنڈر میں مقدس جمعرات ہے. انہوں نے کہا کہ یوکرین اور روس دونوں ممالک میں ہی شہری ایسٹر مناتے ہیں. مشرقی یوکرین پر روس کے حملے کے بارے میں گوتریس کا کہنا تھا کہ جنگ کے اس مرحلے میں شہریوں پر حملے پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہو سکتے ہیں. عالمی ادارے کے سربراہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے دیا جا سکتا کیونکہ یہ لاکھوں جانوں کا معاملہ ہے. I am calling for a 4-day Holy Week humanitarian pause beginning on Holy Thursday and running through Easter Sunday, April 24th, to allow for the opening of a series of humanitarian corridors. The humanitarian pause would provide the necessary conditions to meet 2 crucial imperatives. First, safe passage of all civilians willing to leave the areas of current and expected confrontation in coordination with the International Committee of the Red Cross. یوکرین میں جنگ جیتنے میں پوتن کی ناکامی نے روسی رہنماؤں میں مایوسی کو ہوا دی ہے. اس طرح جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ روسی صدر پوتن یوکرین پر ٹیکنیکل جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں اور دنیا کے تمام ممالک کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. دیکھیے یہ رپورٹ. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ اب اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے. یوکرین کے صدر زیلنسکی جنگ کے آغاز سے ہی جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار کا استعمال کر سکتے ہیں. سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ روسی صدر پوتن یوکرین پر ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں اور دنیا کے تمام ممالک کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. زیلنسکی نے کہا کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ صرف یوکرین کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سوال ہے. پوتن نے 24 فروری کو یوکرین کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا. جنگ کے 3 دن بعد 27 فروری کو پوتن نے نیوکلیئر ڈیٹرنیٹ فورس کو چوکس رہنے کا حکم دیا تھا. یہ فورس جوہری حملوں کے خلاف کارروائی اور حفاظت کی ایک ٹکڑی ہے. اس کے بعد ایٹمی حملے کا خدشہ بڑھ گیا تھا، لیکن اب زیلنسکی نے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا امکان ظاہر کیا ہے. جوہری ہتھیاروں کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک اسٹریٹجک اور دوسرا ٹیکٹیکل. اسٹریٹجک ایٹمی ہتھیار طویل فاصلے تک استعمال ہوتے ہیں. اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانا ہے، جبکہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار مختصر فاصلے کے لیے اور کم تباہی پھیلانے کے لیے ہے. ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار محدود پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں. ان کا استعمال فوجی اڈوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے. ان میں چھوٹے بم، میزائل اور بارودی سرنگیں بھی شامل ہیں. ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار چھوٹے سائز سے لے کر بڑے سائز تک کے ہوتے ہیں. چھوٹے ہتھیاروں کا وزن 1 کلو ٹن یا اس سے کم ہو سکتا ہے، جبکہ بڑے ہتھیاروں کا وزن 100 کلو ٹن تک ہو سکتا ہے. جوہری ہتھیار کتنے خطرناک ہوں گے اور وہ کتنی تباہی مچائیں گے یہ ان کے حجم پر منحصر ہے.
ताहम टैक्टिकल एटमी हथियार भी अपने साथ कम तबाही नहीं लाते। इन हथियारों से होने वाली तबाही का अंदाजा हिरोशिमा में गिरे एटम बम से किया जा सकता है। अमेरिका ने हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया वो 15 किलो टन था। इसकी वजह से 1,46,000 अमवात हुई। सर्द जंग के दौरान अमेरिका और रूस ने अपने जोहरी हथियारों की तादाद में कमी कर दी थी। रूस के पास 2000 से ज्यादा टैक्टिकल जोहरी हथियार होने का अंदाजा है। अमेरिका के पास ऐसे 200 हथियार हैं। सबसे ज्यादा एटमी हथियार भी रूस के पास है। रूस के पास 5,977 जोहरी हथियार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह सोचकर यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू की कि यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, लेकिन इस जंग को तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक ने खबरदार किया है कि तवील जंग ने पुतिन को मायूस किया है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। 3 रोज पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा था कि रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल या छोटे जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है और हमें इसे मामूली तौर पर नहीं लेना चाहिए। यूक्रेन में जंग जीतने में पुतिन की नाकामी ने रूसी लीडरों में मायूसी को हवा दी है। इस तरह जोहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा लाहक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कोविड गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी पर पार्लियामेंट से खुले दिल से मुआफ़ी की पेशकश की। ख्याल है कि पुलिस की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर जुर्माना आयद किया गया था। पार्लियामेंट में अपने खिताब में जॉनसन ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं था कि वो वबा से निमटने के लिए बनाए गए कवानीन में सालगिरह की तकरीब पर भी पाबंदी आयद की गई है। उन्होंने माफ़ी तब मांगी जब अपोजिशन ने उनके खिलाफ तहकीकात करने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त दी। बरतानवी कानून साजों का मानना है कि वो पार्लियामेंट से मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अब उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने गलती की थी। हालांकि इससे कबल बोरिस जॉनसन मुसलसल अपने बयानिया में ये दोहराते रहे कि उन्होंने कोई कानून शिकनी नहीं की। Begin in all humility by saying that on the 12th of April I received a fixed penalty notice relating to an event in Downing Street on the 19th of June 2020. I paid the fine immediately and I offered the British people a full apology. And I take this opportunity on the first available sitting day to repeat my wholehearted apology to the House. वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। शंघाई में हुक्काम ने 40 लाख लोगों को अपने घर से बाहर जाने की इजाज़त दी है क्योंकि कोरोना का कहर कम हुआ है। मकामी मीडिया ने यह भी इतला दी कि फैक्ट्रियां और कारोबार दोबारा खुल गए हैं। शंघाई मीडिया ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई के जनूब में वाक़ एक मज़ाफ़ाती ज़िला फेंगसियान है, जिसमें एक घरेलू कॉस्मेटिक ब्रांड जाला ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैक्ट्री के 400 कारकुनों को हुक्काम की जानिब से मोहतात जांच के बाद दोबारा काम पर जाने की इजाज़त दी है। फैक्ट्रियों में पैदावार दोबारा शुरू होने से करीबी किसानों को दोबारा कारोबार मिल गया है। हुकूमत ने इलाके के स्टोर को दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी है। शंघाई इंतज़ामिया ने 28 मार्च को इन्फेक्शन में इजाफे के बाद कारोबार बंद कर देने का हुक्म दिया था और ज़्यादातर आबादी को घरों तक महदूद कर दिया था। इसकी वजह से खुराक और अद्वियात की फराहमी तक रसाई न होने की शिकायत सामने आई। शंघाई के आरजी अस्पतालों से कोरोना से सेहतयाब होने वालों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। हजारों लोगों को अब तक आरजी अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया और बसों से उन्हें घर तक पहुंचाया गया। मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक क्वारंटीन मरीजों को आरजी अस्पतालों से डिस्चार्ज होने से पहले कम से कम 24 घंटे के वक्फे के साथ लगातार 2 न्यूक्लिक एसिड टेस्टों में कोरोना वायरस के मनफी नतायज पेश करना होंगे। 从第一批4月15号开始出院啊，那么今天已经迎来了第4天。那么从第一天的300多人到昨天来了一个高峰，一共有15000个人离开出舱。那么今天还有12000多人出舱。总体来说，这个方舱是平稳、安全、有序的运营。
मलेशिया के इमिग्रेशन हुकाम ने बुध के रोज कहा कि तकरीबन 500 रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों में से ज़्यादातर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जो एहतजाज के बाद डिटेंशन सेंटर से फरार हो गए थे। हुकाम ने बताया कि 528 रोहिंग्याई शिमाली रियासत पिनोंग में एक आर्जी डिटेंशन सेंटर का ब्लॉक डोर और बैरियर ग्रिल तोड़कर फरार हो गए थे। पिंगोंग पुलिस के सरबराह मोहम्मद शहीली ने मकामी मीडिया को बताया कि हाईवे अबूर करने की कोशिश के दौरान 6 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 2 मर्द, 2 खवातीन, एक लड़का और एक लड़की शामिल हैं। मुसलमानों की अक्सरियत वाला मुल्क मलेशिया म्यांमार से फरार होने वाले मुसलमान रोहिंग्यों के लिए एक आसान मंजिल है। यहाँ 1,80,000 पनाह गुज़ीन मुकीम है, जिनमें 1 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या और म्यांमार के दीगर नस्ली गिरोह शामिल हैं। फ्रांस में एक ड्रैगन घोड़ा देखा गया, लेकिन ये ड्रैगन घोड़ा लकड़ी और स्टील से बना है। ये आग की सांस लेने की सलाहियत रखता है। ये मुनफरद ड्रैगन हकीकी ड्रैगन की तरह आग भी उगलता है। इस मसनूई ड्रैगन का नाम लॉन्गमा दिया गया है, जिसे फ्रैंकोइस डेलारोजियर और कैंपगनी का लॉ मशीन ने बनाया है। इससे कबल ये ड्रैगन बीजिंग, ओटावा और क्लाइस में रह चुका है। 45 टन वजनी ड्रैगन को देखने के लिए कई हजार लोगों का हुजूम देखा गया। लॉन्गमा को एक चीनी लेजेंड से मुतासिर होकर बनाया गया। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे जहां भी सड़कों पर ऑपरेट किया गया, लोगों ने बेहद पसंद किया। इस ड्रैगन हॉर्स लॉन्गमा को कंट्रोल करने के लिए मुतादिद ऑपरेटर्स सरगर्म नजर आए। विकीलीक्स के बानी जूलियन असॉन्ज को अमेरिका के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। एक बरतानवी अदालत ने जासूसी के इल्जामात का सामना कर रहे जूलियन असॉन्ज को अमेरिका के हवाले करने के बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। जूलियन असॉन्ज अमेरिका में इराक और अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ खुफिया दस्तावेज़ात से मुतल्लिक़ मुकदमात का सामना करेंगे। अमेरिकी हवालगी का फैसला बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल करेंगी। हालांकि विकीलीक्स के बानी के पास अब भी अपील की कानूनी राहें मौजूद हैं। उनके वकला अब भी अमेरिका हवालगी की मंजूरी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरी तरफ असांज के हामियों ने अदालत के बाहर रैली निकाली और उनकी रिहाई का मुतालबा किया। चीन ने स्वीडन से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों समेत नस्ली अक़लियतों की मजहबी आज़ादी का सख्ती से एहतराम करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबन ने कहा कि किसी भी मजहब के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल है। वाज़ेह कि स्वीडन में कुरान जलाने के वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ, जिसने कई शहरों और कस्बों को तबाही मचाई। फसादात में कुछ पुलिस अफसरान और मुजाहिरीन जख्मी हुए। 我们倡导以文明交流超越文明冲突，反对攻击特定宗教文明的歧视性言论。希望瑞方吸取教训，切实尊重包括穆斯林民众在内的少数群体的宗教信仰，保护他们的合法权益，将尊重和保护宗教信仰自由的表态落到实处。 ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने आज कहा कि सोलोमन जज़ायर की हुकूमत ने अपने मुल्क में किसी भी चीनी फौजी अड्डे को जगह नहीं दी है और ये खबर झूठी है। तहम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने इन खदशात का इजहार किया कि चीन जनूबी बहरुल काहिल के जजीरे में फ़ौजी मौजूदगी कायम कर सकता है। चीन वहाँ पुलिस और मुसल्लह अफवाज भेज सकता है ताकि समाजी नज़्म को बरकरार रखने में मदद की जा सके। मॉरिसन ने कहा कि जहाँ सोलोमन जज़ायर की खुद मुख्तारी का एहतराम करना ज़रूरी है, तहम ऑस्ट्रेलिया को भी अपने कौमी मफादात के लिए खड़ा होना चाहिए। We'll always stand up for Australia's national interests, and we will always call out coercion and interference from China wherever it occurs. Now, I know that has meant that Australia has been the target of China's coercion. We've been the target of a nation that is seeking to exert its influence in our area, which is against Australia's interest. But you know, I'm often asked this question, why has Australia been so forward-leaning when it comes to China? Because if not us, then who? Who has the most to lose in our region if Australia were not to stand up? Australians would. And that's why
I haven't been shy about it. I haven't been intimidated. श्रीलंका में कल पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 1 हलाक और 13 जख्मी हो गए थे। और आज फिर हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। मुल्क के कई दहाइयों के बदतरीन मुआशी बुरहान के दरमियान बड़े पैमाने पर मुजाहरों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। मुजाहिरीन ने मुल्क के कई हिस्सों में अहम सड़कों को रोकने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने फायरिंग के साथ साथ ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों और संगीन माशी मसाइल को हल करने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ मुजाहरा किया। कई हफ्तों के एहतजाज के दौरान श्रीलंका की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग का ये पहला वाक़या है। हालिया महीनों में ईंधन की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में ट्रांसपोर्ट के अखराजात और दीगर ज़रूरी अशिया के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। रेत के शदीद तूफान ने इराक के दारुलहुकूमत बगदाद को आज अपनी लपेट में लिया। 500 मीटर की दूरी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तूफान की वजह से बहुत से लोगों को सांस में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बगदाद के शेख ज़याद जनरल अस्पताल में कई लोगों को दाखिल किया गया। अस्पतालों में दाखिल होने वालों में ज़्यादातर बुजुर्ग शहरी और दम्मे के मरीज थे। बगदाद हवाई अड्डे की अथॉरिटी के एक बयान में कहा गया कि बगदाद के लिए तमाम परवाजें अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दी गई हैं। الترابية اللي حصلت اليوم سببت إلى حدوث الكثير من حالات الاختناق، مما أدى إلى وصول المواطنين أو إلى مستشفانا في مستشفى الشيخ زايد العام، وحاجتهم إلى أكسجين، وحاجتهم إلى الأبر وموسعة القصبات، بالإضافة إلى البخاخات. والحمد لله والشكر كل الأدوية متوفرة يمنا بالمستشفى. सऊदी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि सयाहती वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले हज अदा नहीं कर सकते। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उम्रा की जानिब से बयान में कहा गया कि सयाहती वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले हज नहीं कर सकते। सिर्फ वही अफराद हज कर सकते हैं जिनके पास वीज़ा हो और जो अकामा रखते हैं। सऊदी हुकाम ने बताया कि रवां बरस 10 लाख मकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाज़त होगी। कोरोना वबा के बायस 2 साल में हज के मौके पर आज़मीन की तादाद बहुत कम थी। इस साल 65 साल से कम उम्र अफराद हज कर सकेंगे। ताहम आज़मीन को ममलिकत रवानगी से 72 घंटे कबल कोरोना का PCR टेस्ट देना होगा, जबकि आज़मीन के पास वजारत सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ख्याल है कि गुज़श्ता बरस 58,745 अफराद ने फ़र्ज़ हज अदा किया था। आलमी मंजर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।